क्योंकि मेहमान कई तरह के हैं, खुसूसी भी हैं, उमूमी भी हैं, और बहुत मेहमान साहिबान मेहमान बहुत जो थे बहुत से, और मुंतज़मीन, और सबसे बढ़कर वो लोग जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि इन महफ़िलों में बोलने वालों की कमी नहीं है। 2-2 घंटे बात कर सकते हैं, चाहे सही हो या गलत हो। शायरों की कमी नहीं है, 20-20, 25-25 अशार सुना सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम हैं इस महफ़िल में आने वाले, जो जिनमें इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त है कि वो सबको सुनते हैं और बर्दाश्त करते हैं। तो बात ये है कि डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार अज़्म मरहूम को मैं आज से नहीं 60 साल से जानता हूँ, और मेरे ख़्याल से इस महफ़िल में जो आदमी सबसे पहले डॉक्टर गफ़्फ़ार साहब को जानता था वो 2 ही अफराद हैं, एक डॉक्टर रहीमुल्लाह शाद और दूसरे मैं। तालियां आपके लिए। मैं डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार अज़्म को उस वक्त से जानता हूँ जब वो कराची में वकालत किया करते थे, और उस वक्त कराची के मशहूर वकील खालिद इसाक़ साहब के साथ एक जूनियर वकील के तौर पर काम करते थे। तो ये उनका कानूनी था, और उस वक्त मैं भी प्रैक्टिस करता था। मैं उस वक्त एक और मशहूर वकील के साथ कुछ दिनों मैंने काम किया था, A.K. ब्रोही के साथ। और A.K. ब्रोही को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत बड़े कानूनदां थे, लेकिन कुछ दिनों उनके साथ काम करने के बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि बहुत बड़े ऊंचे दरख्त के नीचे कुछ छोटा पौधा बढ़ नहीं सकता। तो फिर मैंने अपने वालिद के साथ काम शुरू किया। खैर, ये तो एक अलग बात है। तो मैं उन्हें कानून की हैसियत से भी जानता था, एक शायर की हैसियत से भी जानता था, और एक उनकी इंतज़ामी सलाहियतों से भी वाकिफ़ था। बात यह है कि जब आप किसी को बहुत करीब से जानते हैं तो सिर्फ उसकी खूबियों से ही वाकिफ़ नहीं होते, उसकी खामियों से भी वाकिफ़ हो जाते हैं। बहरहाल ये ऐसा मौका नहीं कि किसी की, और ख़ास तौर से किसी ऐसे आदमी की जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी खामियों के बारे में कोई बात कही जाए। तो मैं सिर्फ उनकी सलाहियतों के बारे में आज कुछ बात करूँगा। एक तो ये कि उर्दू की डॉक्टर गफ़्फ़ार ने खिदमत की है उर्दू की, लेकिन उर्दू मजलिस का क़याम सन 1935 में हुआ था, तो उस सिलसिले में भी काफ़ी काम किया गया था। और ये BBC रेडियो की उर्दू सर्विस जो है ये भी 1945 से आ रही है। तो इस सिलसिले में बुखारी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत। और फिर इसके अलावा यहाँ इस मुल्क में हमारे भट्ट साहब हैं, उनकी तंजीम जो है वो सबसे पुरानी है। हाँ, तो उर्दू की बहुत सी तंजीमें बनी हैं और उस सिलसिले में उन्होंने काम किया है। डॉक्टर गफ़्फ़ार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, और ख़ास तौर से उर्दू के प्रमोशन के लिए बहुत से काम किए हैं जो याद रखने के काबिल हैं। उनकी ये जो महफ़िलें स्वास्थ्य में हुआ करती थी, ये उस ज़माने से उन्होंने शुरू की थी जब वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त की बात है। यहाँ उन्होंने स्वास्थ्य से उर्दू में मुस्लिम लॉ में PhD किया है। यहाँ से स्वाब से बैरिस्टर नहीं थे, ये जो गलतफहमी थी कि बैरिस्टर नहीं थे वो, उन्होंने ये काम किया है। तो इस तरीके से एक सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी पसंद थी वो ये कि उसने उर्दू को कौमी या मजहबी जवाब के तौर पे उन्होंने नहीं पेश किया, उन्होंने उर्दू की आलमी जो तहरीक उसे बरकरार रखा है। लिहाजा उनके प्रोग्राम में एक बात ये थी
کہ اسے وہ مذہبی پروگرام نہیں بناتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اور بھی یعنی مسلمانوں کے علاوہ، کیونکہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ زبان ہے جس میں ہندو خاص طور سے بڑے اچھے اچھے شعراء گزرے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارے یہ چیف جسٹس پاکستان کے ایکٹنگ چیف جسٹس جی نہیں تو جی میں ابھی نام یاد آ جائے گا، اور الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آنند نارائن ملا اتنی عمدہ نعتیں پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ نعت پڑھنے کے لیے آتے تھے تو پورا لکھنؤ شہر امڑ آتا تھا صرف ان کی نعتیں سننے کے لیے۔ تو اس طریقے سے اردو کے لیے غیر مسلموں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے، اسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اور اسے محدود نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صرف اسے مسلمانوں کے زبان سمجھ کر اسے پیش کریں۔ اس طریقے سے وہ اپنے پروگراموں میں ایسے شعراء کو بھی بلاتے تھے جو دوسری زبانوں میں اپنا کلام سناتے تھے، تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ ان میں انتظامی صلاحیتیں بہت تھیں۔ تقریباً ہر آنے والے کو جو ہندوستان، پاکستان یا امریکہ یا کینیڈا سے آتا تھا وہ اسے اپنی محفلوں میں بلاتے تھے۔ روس سے بھی ایک خاتون آئی تھیں، بہت مشہور خاتون ہیں، ان کا پروگرام بھی ہوا تھا، ان کا پروگرام ریڈیو پہ بھی میں نے انٹرویو دیا تھا۔ تو اس قسم کی مصروفیات میں انہوں نے بہت پڑھا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے اردو کی تعلیم اور تدریس کے لیے بھی کافی کام کیے تھے۔ جی ہاں، وہ جب رشن کی جو خاتون تھی انہی کا میں نے ریڈیو پر انٹرویو بھی دیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑی تنظیمی صلاحیتیں بہت تھیں، لیکن مرحوم ذرا تھوڑے گرم مزاج سے اور ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو رول اس وقت انہوں نے قمر قریشی صاحبہ کو سونپا ہے، یہ رول پہلے اس سے پہلے بھی 3 خواتین کو سونپ چکے ہیں اور 3 اس کو ناراض کر چکے ہیں، اور اس حد تک ناراض کر چکے ہیں کہ انہوں نے انجمن علیحدہ جیسے سیما جبار صاحبہ تقریباً ان کی جانشین سمجھی جاتی تھیں اور ان کے لیے انہوں نے بہت کافی کام کیا تھا۔ اسی طریقے سے منزہ شاہ صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا منزہ شاہ، کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالغفار اعظم کے لیے بہت کام کیا تھا، ان کے ساتھ ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی طریقے سے زہرہ نسیم کے ساتھ، تو بہرحال یہ ان کا اپنا ایک مزاج تھا، تو اس میں کچھ ہے ہاں اور چونکہ اب صرف خوبیوں کا ذکر ہے تو ان کی انتظامی صلاحیت وہ یقیناً داد دینا پڑتی ہے۔ اور بلکہ ایک مرتبہ ہمارا ان کا ساتھ تھا ایک اردو کانفرنس، دہلی میں ہونے والی ایک اردو کانفرنس میں ان کا ساتھ تھا، تو اس میں انہوں نے اپنا جو پیپر پڑھا تھا کافی